Kesempatan lagi untuk belajar bersama-sama. As you can see, we're living in some very critical times, and what a privilege it is to come before the Lord in such times. Dan seperti yang kita ketahui bahwa kita hidup di zaman yang sangat kritis saat ini, saudara-saudara. And so it is time, friends, as the Bible tells us in the book of Hosea, it is time to seek the Lord. Dan ini yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam buku Hosea adalah waktunya untuk mencari Tuhan. And so we give God glory. We truly, truly give God glory. Dan kita memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. All right, we want to thank God for the promise that Jesus is indeed coming soon. Kita berterima kasih untuk janji bahwa Yesus segera akan datang. The Bible tells us he that has promised is faithful. Alkitab mengatakan dia yang berjanji adalah setia. And we just want to thank God because his promises are sure and his promises are such a comfort to us in these times. Dan kita tahu bahwa janjinya itu pasti dan janjinya adalah penghiburan bagi kita di masa seperti ini. Let us bow our heads for prayer, friends. As we get into our study, we've got a lot of ground to cover. So please pray that God will guide us through. Kita akan berdoa sekarang karena ada begitu banyak yang kita ingin coba pelajari malam ini supaya Tuhan menuntun kita. Mari kita berdoa. Dear God, we thank you for this sacred time. Tuhan, kami berterima kasih untuk waktu yang genting ini. We know, Lord, it's not the Sabbath day, but every opportunity in your presence is such a holy privilege. Tuhan, saat ini bukan hari Sabat, tapi kesempatan untuk berada di hadirat-Mu adalah satu kesempatan yang istimewa. Thank you, God, for the times around us are such a revelation that the King is indeed at the door. Tuhan, terima kasih untuk saat ini di mana segala sesuatu menunjukkan bahwa Raja itu ada di ambang pintu. And Lord, we thank you for the wonderful truths that you are revealing before us in seeking to prepare us for your second coming. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan waktu yang kami hadapi saat ini betul-betul untuk mempersiapkan kami bagi kedatangan-Mu. And we humbly pray, Lord God, that as we study together, that God will stand lifted up above everything. Dan kami berdoa Tuhan supaya sementara kami mempelajari firman-Mu bersama-sama, Engkau akan ditinggikan. I pray, God, that the things, the news that's surrounding us would help us recognize that these are not just fulfillment of events, but an appeal to get ready for Jesus. Hamba berdoa ya Tuhan agar apa yang sedang terjadi di sekitar kami bukan hanya satu kegenapan nubuatan, tapi ini juga adalah undangan bagi kami untuk bersedia. And so we thank you, God, for what you have in store for us today. Oleh sebab itu Tuhan, kami berterima kasih untuk apa yang Engkau sudah siapkan bagi kami saat ini. Please teach and inspire us, Lord. Tolong ajar dan ilhami kami Tuhan. Please fill us with your Holy Spirit. Tolong penuhi kami dengan Roh-Mu yang suci. We give you all the glory. Kami kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Welcome once again, friends, and God bless you as we study together. Selamat datang sekali lagi dan Tuhan memberkati saudara-saudara sementara kita belajar bersama-sama. Tonight, friends, I'd like you to look around the world. Pada malam ini saya mau saudara lihat apa yang terjadi di sekitar kita. I don't know even if I need to tell you the different events that are unfolding. I just like you to see what's actually taking place in the world right now. Ya, saya tidak tahu dengan persis apa yang sedang terjadi di sekitar saudara, tapi saya mau kita memperhatikan apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. There is a huge crisis that's taking place even as we speak right now. Ada krisis yang besar yang terjadi sementara kita belajar bersama-sama saat ini.
And we can tell that the coming of the Lord is right at the door. Dan kita bisa katakan bahwa kedatangan Tuhan kita ada di ambang pintu. Everywhere you look, there is such a chaos. People are disturbed. Kemanapun kita melihat orang sedang dalam kekacauan. And it doesn't Dan- matter where you come from. It doesn't matter what nationality or what country you're coming from. Everywhere there is destruction, dismay, and discouragement. Tidak peduli dari negara mana saudara berasal, di mana-mana saat ini ada kebingungan dan ketakutan, kecemasan dan kehancuran. And God's inviting us to wake up to the reality of our times. Dan Tuhan sedang mengundang kita untuk bangun, menyadari keadaan di masa kita hidup ini. People are looking to the future with no idea what's coming up ahead, no idea whatsoever. Dan orang melihat ke masa depan tanpa tahu apa yang akan datang. And the question being asked is there any hope? Are things going to get any better in the days to come? Dan pertanyaan yang ditanyakan adalah apakah ada pengharapan? Apakah ada pengharapan di masa depan? We find a powerful answer in the book of Revelation chapter 1 and verse 7. Kita punya jawaban yang luar biasa di dalam Wahyu 1 ayat 7. Pastor, if you could read, please, Revelation 1 verse 7. Wahyu 1 ayat 7 firman Tuhan berkata, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Now the Bible tells us that the coming of the Lord is going to be seen by every eye. Alkitab mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu akan dilihat oleh semua mata. Now that sounds good, but the question is there any evidence in the Bible or throughout the Bible that assures us that the coming of Jesus is indeed near? Ya, sekarang apakah ada bukti-bukti dari Alkitab bahwa kedatangan Tuhan kita itu begitu dekat? Is there any assurance in the Bible that assures us that the coming of Jesus is going to be witnessed by all of us personally? Apakah ada jaminan di Alkitab bahwa kedatangan Tuhan itu akan disaksikan oleh semua mata? If you're asking the question, what would be the signs that will tell us that yes, the coming is near? Kalau saudara bertanya apa ya menjadi bukti-bukti bahwa kedatangan Tuhan itu dekat? Ya, jawabannya ya, kedatangannya dekat. Then you would not be the first one to ask that question, because that question was asked years ago to Jesus in Matthew 24 and verse 3. Dan saudara bukan orang pertama yang menanyakan pertanyaan itu, karena bertahun-tahun sebelumnya murid-murid Yesus menanyakan itu di dalam Matius 24 ayat 3. So Matthew 24 and verse 3, let's see what the Bible says. Jadi mari kita buka Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? So Jesus is asked the question, what will be the signs of your coming and the end of the age? Jadi kepada Yesus ditanyakan, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? In fact, friends, if you look into Matthew 24, you'll find that Jesus outlines more than 20 signs of his return. Dan kalau kita pelajari saudara-saudara Matius 24, maka Tuhan Yesus memberikan lebih dari 20 tanda-tanda. We find that in a masterful presentation, Jesus blends the events associated with the fall of Jerusalem in 70 AD with the events that will take place at the end of the world. Dan dengan cara yang luar biasa, Tuhan Yesus mengungkapkan hal-hal ini, tanda-tanda ini di dalam Matius 24 yang semuanya dimulai dengan apa yang terjadi dengan kejatuhan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. It's just marvelous the way Jesus does it. Some call it a dual prophecy, a prophecy that has these two fulfillments.
Ini dengan cara yang luar biasa Yesus ungkapkan, dan sebagian orang menyebutnya ini adalah nubuatan ganda. The events, yes, the events Jesus was speaking of were going to take place. These were the signs that would take place just before the coming of Jesus, but they would also be the signs that would take place just before Jerusalem would be destroyed, which happened in 70 AD. Ini tanda-tanda yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus adalah tanda-tanda menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi itu juga adalah tanda-tanda sebelum kejatuhan Yerusalem di tahun 70 Masehi. Then we see that Jesus, in the category of signs, he creates different categories in the different areas of life where we will be seeing the signs that would point to his soon return. Dan kemudian Yesus memberikan tanda-tanda dalam berbagai aspek kehidupan, dan sesudah itu kita melihat kedatangan Yesus. Jesus speaks of how there will be signs in the world of religion. Yesus berbicara mengenai tanda-tanda di dalam dunia agama. He points out the signs that will be taking place in the world of politics. Dia juga menunjukkan tanda-tanda di dunia politik. He also points out the signs that would be taking place in the world of nature. Dia juga memberikan tanda-tanda di alam. Signs that will be seen in the world of society. Dia juga memberikan tanda-tanda di masyarakat. And in the first of all of these signs, the first sign Jesus points out is the sign in the world of religion. Dan tanda-tanda yang pertama yang diberikan oleh Yesus adalah di dalam keagamaan. Jesus points out how just before the end, there will be false Christs and false prophets that would come up on the scene of the world. Yesus menggambarkan bahwa menjelang kedatangannya akan ada Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Let's quickly take a look at it in Matthew 24 and verse 24. Mari kita lihat dengan cepat di dalam Matius 24 ayat 24, firman Tuhan berkata, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Now, what we're doing here, friends, in this particular study, this is a brief introduction. We're just going to take an overview of the events pointing to the coming of Jesus. Dan apa yang kita akan pelajari malam ini hanyalah pengenalan kepada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. And in the coming weeks, we're going to look at the subject even deeper. We want to understand the second coming of Christ even deeper. Dan minggu depan kita akan pelajari kedatangan Yesus lebih dalam lagi. I also want to point out, friends, that the purpose of this study is not to inform you, not to just simply inform you of events taking place. Dan saya juga mau sampaikan saudara-saudara, ini bukan hanya soal memberikan informasi kepada saudara apa yang akan terjadi. Because the truth is, we have a lot of information. Karena kebenarannya adalah kita punya begitu banyak informasi. The reason why God reveals prophecy is not just to inform us, but to really transform us. Tujuan Allah sesungguhnya dari memberikan kepada kita nubuatan-nubuatan bukanlah hanya untuk memberikan informasi, tapi saudara-saudara, yaitu untuk merubah kita. Friends, I want us to understand the purpose of studying the events just before the coming of Jesus is not just to be able to sit back and say, oh, now I know what's coming. Tujuan daripada mempelajari nubuatan ini, saudara-saudara, bukan hanya untuk bisa mengatakan, oh, sekarang saya tahu apa yang akan terjadi dan relax. But rather the question to be asked is, friends, now that I know what's coming, what am I going to do to prepare for that time? Tapi pertanyaan yang harus ditanyakan adalah, oke, sekarang saya tahu bahwa Yesus sementara akan datang, apa yang saya harus lakukan? Sure, all of us are familiar with what's coming up ahead. My question, though, is what are you doing, you and your family doing, to prepare for the coming of Jesus? That's the question at hand. Pertanyaan yang saya dan saudara harus tanyakan adalah, ya, Yesus akan datang, terus apa yang saya dan keluarga saya lakukan untuk mempersiapkan diri? Which is why Jesus himself, before getting into the discussion of the signs,
Dan itulah yang Yesus lakukan sebelum masuk Jesus, ke dalam. Ya, Jesus himself in verse 4 says, "Take heed that no man deceive you." That's his opening statement on the subject of the signs. dan pembukaan dari kata-kata Yesus adalah waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. And we begin to think, because Jesus is saying don't be deceived, maybe he's just talking about the false Christ and false prophets, and we should not be deceived by them. Dan karena Yesus bilang jangan waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, kita berpikir bahwa Yesus hanya berbicara mengenai Mesias palsu, nabi palsu yang akan menyesatkan. Truth is, friends, that the deception is going to be very, very deep. Kebenarannya adalah bahwa penyesatannya akan betul-betul mematikan. And it goes greater than just identifying false Christ and false prophets and being aware of them. Dan itu lebih dari sekedar mengidentifikasi nabi palsu dan Mesias palsu. We read in Matthew 24, verse 24, Kita baca di dalam Matius 24 ayat 24, that there will be false Christs and prophets who will do great signs and wonders. bahwa ada Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Religious leaders who will be leading people astray from the word of God by performing false signs and miracles. Pemimpin-pemimpin agama yang akan menuntun umatnya, menyesatkan umatnya dengan mujizat-mujizat yang palsu. You see, friends, as God's people, we need to recognize just because a miracle has been worked does not necessarily mean that the one who claims to have worked the miracle is from God. Saudara-saudara perlu ingat bahwa dengan adanya mujizat itu tidak berarti bahwa yang melakukan mujizat itu adalah Tuhan. Let me put it simply, miracles are not a sure sign of the leading of the Lord. Saya mau katakan dengan cara yang lebih sederhana bahwa mujizat bukanlah tanda bahwa yang memimpin adalah Tuhan. Is the Lord able to perform miracles? Apakah Tuhan sanggup mengadakan mujizat? Absolutely. Ya, tentu saja. But just because there is a miracle does not mean that it's necessarily from the Lord. Tetapi itu tidak berarti bahwa dengan adanya mujizat itu pasti berasal dari Tuhan. Why is that so? Kenapa begitu? We read about it in Revelation chapter 16 and verse 14. Mari kita buka Wahyu yang ke-16 ayatnya Let's see what the Bible yang says. Revelation 14. 16:14. Firman Tuhan mengatakan, Wahyu 16 ayat 14, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Friends, the Bible clearly points out Saudara-saudara, Alkitab dengan jelas that there menyatakan are evil spirits that are able to perform miracles. ada roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. And Jesus is warning us against such false teachers at the end of time who will be pointing to the miracles they are doing as an evidence that they are from the Lord. Dan Yesus menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin di akhir zaman akan menunjukkan bahwa mujizat-mujizat ini berasal dari Tuhan. But the Bible is warning us that these will be the workings of evil spirits. Tetapi Alkitab mengamarkan kita bahwa ini adalah perbuatan dari roh-roh setan. The Bible is warning us, friends, to stay away from anybody who will lead you away from the Word of God. Alkitab mengamarkan kita untuk berhati-hati dengan siapapun yang menuntun kita jauh dari firman Allah. And that's why I want to thank God, how God is giving you all as a church the privilege to really take time and you have a hunger to study the Word of God to be ready for the end. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan karena saudara-saudara memiliki rasa haus untuk mempelajari firman Tuhan untuk siap bagi kedatangan Yesus.
And friends, we want to make something very clear as we go through these studies. Saudara-saudara, kita mau memberikan satu hal yang pasti, yang jelas, sementara kita akan There is melanjutkan there is pelajaran a- ini. There is a statement I need you to remember, and we'll keep repeating this statement. Ada satu pernyataan yang saya mau saudara ingat dan saya akan ulang-ulangi ini. And in English, the statement says, if it's from the word, Dalam bahasa Inggris, ungkapan ini berbunyi, kalau itu berasal dari firman, then it deserves to be heard. maka itu perlu untuk didengar. But if it is not from the word, it does not deserve to be heard. Tapi kalau itu bukan dari firman, maka itu tidak layak untuk didengar. And so, friends, it's a very simple motto we're going to follow as we study together. Dan ini adalah satu moto yang sederhana untuk kita ikuti. If you hear the truth coming from the word, hear it. If it's not from the word, reject it completely. Kalau saudara mendengarkan kata-kata dari firman, saudara terima. Tapi kalau tidak, tolak. We see, friends, that false teachers are arising all around the world. Kita melihat bahwa guru-guru palsu muncul di seluruh dunia. In fact, in 1992, Bahkan di tahun 1992, a person by the name of Shoko Asahara, ada seorang bernama Shoko Asahara. he published a book declaring himself to be Christ. Dia menerbitkan buku dan menyatakan dia adalah Kristus. He claimed himself to be Japan's only enlightened master. Dan dia menyatakan bahwa dia adalah guru yang diinspirasikan di seluruh Jepang. Oh, in fact, he even took to himself the title, the Lamb of God. Bahkan dia menyebut dirinya dengan sebutan anak domba Allah. Shoko claimed that he could transfer spiritual power to his followers. Dan Shoko mengaku bahwa dia bisa mentransfer kekuatan rohani kepada para pengikutnya. He claimed that he could take away their sins. Dia juga mengklaim bahwa dia bisa menghapus dosa mereka. 3 years after he published the book, 3 tahun sesudah dia menerbitkan bukunya, his followers released a deadly gas in the Tokyo subway in the train. bahwa pengikutnya mengeluarkan gas beracun di subway di Tokyo. It killed 13 people and injured thousands of people. Membunuh 13 orang dan melukai ribuan orang. And friends, in just the last 50 years, there has been a rapid increase in those who are claiming to be great spiritual leaders. Dan saudara-saudara, dalam 15 tahun terakhir, ada begitu banyak orang yang mengaku sebagai pemimpin rohani yang luar biasa. Now, on another side of the world, in Africa, ada juga tanda yang lain di Afrika. We find Joseph and Credonia. Kita menemukan Yosef dan Credonia. They led their followers to a fiery death. Everyone burned and died. Mereka menuntun para pengikut mereka ke dalam api dan mati. Terrible, terrible things are happening, friends, around the world. Hal-hal yang buruk terjadi di seluruh dunia, saudara-saudara. And not just this, Jesus is also warning us that in the time of the end, we're going to see an increase in the occult practices in the world. Dan Tuhan Yesus juga mengamarkan kita bahwa di akhir zaman muncul meningkatnya spiritisme. And it's simply amazing that things are taking place just as Jesus prophesied. Dan menarik bahwa hal-hal yang terjadi persis seperti yang Yesus nubuatkan. Today, it's amazing how much material in book or movies or TV series is released on the subject of the occult, on devil worship. Dan saudara-saudara, kita melihat bahwa begitu banyak buku-buku, begitu banyak film-film yang dimunculkan, dipublish, berbicara mengenai spiritisme. Many young people are turning to reading these tarot cards, and they want to go seek people who can tell the future.
Begitu banyak orang muda yang pergi untuk melihat nasib mereka dengan tarot card, ya, kartu tarot. Friends, I tell you, false Christs, false prophets, false teachers are on an exponential increase around the world. Saya mau katakan saudara-saudara bahwa Mesias palsu, nabi palsu, dan guru palsu meningkat dengan tajam di seluruh dunia. Jesus then moves to the signs in the world of politics. Kemudian Yesus berpindah kepada tanda di dunia politik. And do I even have to begin discussing this? Dan apakah saya harus mulai membicarakan ini? I had just seen it earlier in the news, and then Pastor Roy texted me as well. Saya baru saja lihat di berita dan juga Pendeta Roy menyampaikannya. In fact, let me read to you the direct headline from CNN. Saya mau bacakan judul utamanya dari CNN. The headline, even right now on their website, says Russia invades Ukraine. Dan ini headlines-nya yang ada di berita bahwa Rusia menginvasi Ukraina. And truth is, friends, Jesus had already discussed that international conflict and war will be on the rise. Dan saudara-saudara, Yesus sudah menyatakan bahwa akan ada konflik internasional yang What akan we're seeing- terjadi. What we're seeing taking place right now, not that in around this year, no, right now as we speak, what's taking place is exactly what Jesus said is going to happen at the time of the end. Dan saudara-saudara, yang kita lihat sekarang bukan di tahun yang lalu. Sekarang saudara-saudara, di awal tahun ini benar-benar yang Tuhan Yesus telah nubuatkan. I kept hearing that there's going to be no invasion. This is just a peacekeeping force. Next thing you know, they're already invading Ukraine. Ya, saya mendengar, oh tidak, ini bukan invasi, tapi adalah untuk menjaga perdamaian. Dan hal berikut yang kita dengar, mereka sudah menginvasi Ukraina. Jesus exactly said this would happen. In Matthew 24 and verse 6, we hear the words of Jesus. Matthew 24 verse 6. Dan inilah yang dengan tepat dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-6. Matius 24 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Now, I know what someone is saying. Saya tahu apa yang akan dikatakan oleh seseorang. Someone saying, brother, haven't we always had wars throughout history? Bukankah saudara bahwa perang selalu terjadi sepanjang sejarah? If we've always had these wars for centuries, what sense does it make to say that war is a sign of the end of the world? Kalau perang itu selalu ada berabad-abad, apa yang menjadikan perang itu sebagai tanda akhir dunia? But listen to the words of Jesus. Jesus did not say you will hear of a war. Jesus said you will hear of wars, plural, many wars. Tapi dengarkan apa yang kata-kata dari Tuhan Yesus. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Perhatikan, ini adalah jamak, saudara-saudara. Not just an isolated event here and there. You will hear, Jesus predicted that you will hear just before the end that there will be international conflicts on a global scale. Yesus mengatakan bukan hanya perang di satu tempat tertentu, tetapi secara internasional akan terjadi perang di seluruh dunia. In other words, there would be world war. Dengan kata lain, akan ada perang dunia. Now, friends, follow this closely. In the 20th century, saudara dengarkan baik-baik ya data-data berikut ini di dalam abad ke-20. There were 165 wars which killed more than 6,000 people. Ada 165 perang yang membunuh 6.000 orang. Just 5 of these wars claimed more than 6 million victims.
hanya 5 dari perang ini telah menyebabkan korban 6 juta. Friends, 180 million deaths from war alone. Dan ada 180 juta kematian dari perang saja. Friends, having launched into the 21st century, we look back on the 20th century as the bloodiest century of all the centuries past. Sementara kita ada di abad 21, abad 20 adalah abad yang paling berdarah. Truth is, friends, the evidence is before us. The 20th and 21st centuries have been filled with the flames of war. Abad 20 dan abad 21 benar-benar dipenuhi dengan peperangan. I've got a whole list out there, and we should be adding the Russia-Ukraine invasion right now. Dan inilah daftarnya, dan kita perlu tambah konflik Rusia dan Ukraina sekarang. Think about it, friends. Think of the unrest in the hearts of people right now in Ukraine. Saudara-saudara, pikirkanlah bagaimana rasa tidak aman bagi orang-orang yang ada di Ukraina saat ini. Think of Iraq, think of Syria, where children are dying. I mean, families have been torn. Dan pikirkan tentang Syria dan Irak, di mana keluarga betul-betul dianiaya. It's not been too long since we saw how people were fleeing out of Afghanistan for the fear of the Taliban taking over. Dan belum lama kita menyaksikan bahwa orang-orang lari meninggalkan Afghanistan karena takut Taliban menguasai Afghanistan. Truth is, friends, Jesus' words are being rapidly fulfilled. Kebenarannya adalah kata-kata Yesus dengan cepat digenapi. Truth is, friends, world peace is very, very fragile. It's very weak. Kebenarannya adalah perjanjian damai itu betul-betul rapuh. In fact, the Bible tells us that all human attempts to achieve world peace will indeed fail. Dan ya, saudara-saudara, perjanjian damai bisa dikatakan gagal. Listen to the words of Paul in 1 Thessalonians chapter 5 and verse 3. Dengarkan dengan kata-kata dari Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, ayat 3, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. There it is. People will be claiming, oh, there's going to be peace, safety. Nothing. Ada orang-orang yang akan mengatakan, oh, semuanya damai dan aman. India, in the news, India was speaking of how they're trying to get back their students from Ukraine who are studying there, even living at the borders. So they're sending out flights from India to get all those students and people out back to the country. Dan di India, mereka sedang berusaha untuk semua mahasiswa yang ada di Ukraina untuk kembali ke India. But people were saying, oh, there's peace, safety, nothing bad is going to happen. Dan orang mengatakan, oh, aman kok, aman. And now we're hearing of bombings around Ukraine. Dan sekarang kita mendengarkan pemboman di seluruh Ukraina. Friends, people have attempted to bring peace, but it has only failed. Saudara-saudara, orang-orang berusaha untuk membawa perdamaian, tapi gagal. In fact, how many of you remember the peace treaty that was supposed to end all war? Bahkan, apakah saudara masih ingat ada perjanjian damai yang seharusnya mengakhiri segala peperangan? It was called the Treaty of Versailles, which took place on June 28, 1919, which was leading to the League of Nations. Dan ini adalah satu perjanjian yang disebut sebagai perjanjian dari Versailles, ya, pada tanggal 28 Juni tahun 1919 yang menuntun kepada terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa. The truth was, it didn't take long until the worst world war in history, right after this treaty, soon after this treaty, the worst world war in history, World War II, broke out. Dan tidak lama sesudah perjanjian damai ini,
Iya, saudara-saudara, peperangan yang paling berdarah dalam sejarah terjadi yaitu Perang Dunia Kedua. And so this led to the formation of the United Nations in 1945. Dan inilah yang menjadi dasar dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Now, friends, with all due respect, for all its best efforts, the United Nations has failed to achieve world peace. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah gagal untuk menjaga perdamaian. Truth is, war still continues to spread like a plague around the world. Karena peperangan menyebar seperti wabah di seluruh dunia. The Bible tells us when they say peace and safety, sudden destruction comes upon them. Alkitab mengatakan ketika mereka mengatakan aman dan damai, maka kehancuran tiba-tiba datang. Friends, the Bible is so accurate. Oh, saudara-saudara, Alkitab sangat akurat. What the Lord says, truly his words are worthy of note. Apa yang dikatakan oleh Tuhan betul-betul harus kita perhatikan. Jesus speaks of our day, and he says that there would come a time when the human race would have the potential for world destruction. Yesus mengatakan bahwa akan ada waktunya ketika manusia memiliki potensi untuk kehancuran seluruh dunia. Truth is, friends, never before in history has the human race had the ability or the capacity to destroy itself. Never before in human history like the way it does right now. Kebenarannya adalah tidak pernah di dalam sejarah manusia bahwa manusia punya kemampuan untuk menghancurkan dunia. And it would do us really well to pay attention to the realities the Lord is pointing out before us. Dan kita harus betul-betul memperhatikan kenyataan apa yang dikatakan oleh Tuhan kita. Now, let's take a look at Revelation describing this situation. Mari kita lihat buku Wahyu menggambarkan akan hal ini. Revelation chapter 11, verse 18. Notice what the Bible says. Mari kita buka di dalam Wahyu pasal 11 ayatnya yang ke-18. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Firman Tuhan berkata, "Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi." There it is. The Bible tells us there will be those who would destroy the earth. Saudara, dengarkan Alkitab mengatakan ada orang-orang yang akan membinasakan bumi. So the Bible tells us when Jesus comes out to give his reward, he comes at a time when the human race has the capacity to destroy the earth. Jadi Yesus menyampaikan bahwa kedatangannya adalah pada saat orang memiliki kapasitas untuk membinasakan bumi. And Jesus is speaking about today's day and age. Today is the time he's speaking of. Dan Yesus sedang membicarakan saat ini, itulah yang dia sedang bicarakan. It's true. Look back in the earth about 100 years ago, the earth humans did not have the ability to destroy the earth this way, the way we do right now. Dan kita mundur 100 tahun yang lalu, manusia tidak punya kemampuan untuk membinasakan dunia seperti yang dimiliki sekarang ini. Today we have nuclear weaponry enough to destroy the earth multiple times over. Dan sekarang kita punya senjata atom yang bisa menghancurkan dunia berkali-kali. It's terrible, friends, the time we're living in. Sangat mengerikan waktu di mana kita hidup, saudara-saudara. But we're told Jesus will come to deliver his people. Tapi kepada kita dikatakan bahwa Yesus akan melepaskan umatnya. Notice what Jesus says would be taking place, and it's happening right now in Luke 21, verse 26. Listen to the words of Jesus, Luke 21, 26. Mari kita lihat kata-kata Yesus di dalam Lukas yang ke-21 ayat yang ke-26. Lukas 21 ayat yang ke-26.
firman Tuhan berkata, dan orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Now, friends, I'd like us to pay attention to what the text is saying. Saya mau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh ayat ini. Men's hearts are failing for fear. Orang ketakutan. They are afraid the powers of heaven will be shaken. Mereka penuh dengan kecemasan, bahkan kuasa-kuasa langit akan goncang. And truth is, friends, when these things happen around us, we're not supposed to be looking around. The Bible tells us we should be looking up, for redemption draweth nigh. Kebenarannya adalah ketika hal-hal ini terjadi, kita tidak boleh melihat ke sekeliling kita, tapi kita harus melihat ke atas, karena keselamatan kita sudah dekat. The truth is, friends, follow all the news you want on the Russian invasion in Ukraine. It will not give you peace. Kebenarannya adalah saudara mengikuti semua berita mengenai invasi Rusia di Ukraina, tapi itu tidak akan memberikan kedamaian. What we should be doing is to be coming together as a people and praying for our brethren there and for God's safety and deliverance to come upon his people. Apa yang harus kita lakukan adalah kita bersatu berdoa bagi umat-umat Tuhan di sana untuk memohon kelepasan. Friends, if you really pay attention, you are no longer looking at signs, you're actually hearing the footsteps of the coming of Jesus. Kebenarannya, saudara-saudara, adalah bahwa kita bukan hanya melihat, mencari tanda-tanda kedatangan, tapi kita sekarang mendengarkan langkah-langkah kedatangannya. All of these evidences are telling us, look away from the earth, look to me, I am coming soon. Semua tanda-tanda ini menyatakan kepada kita, ya, lihat, saya sedang datang. Jesus continues and begins to speak of the signs in the world of nature. Yesus melanjutkan dan menyatakan tanda-tanda di alam. Jesus predicts, the Bible tells us, Jesus tells us that the natural world will be out of control just before the coming of Jesus. Yesus menubuatkan bahwa alam akan tidak bisa dikendalikan pada waktu kedatangannya. That we should be expecting all kinds of natural disasters around the world. Kita harus siap dengan segala bencana alam di sekeliling dunia. Among these natural disasters is Jesus predicting about the reality of famine. Salah satu bencana alamnya adalah kelaparan. Now, not just famine in a few places, but a worldwide event. Sekali lagi, bukan hanya kelaparan secara lokal di berbagai tempat, tapi di seluruh dunia. Read about it in Matthew 24 and verse 7. Matthew 24:7. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-7. Matius 24 ayat 7 firman Tuhan menyatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Again, someone asked the same question, but brother, haven't we always had famine? Sekali lagi ada yang bertanya, Ronald, bukankah itu selalu terjadi? Haven't we always had hungry children around? Bukankah kita selalu ada anak-anak yang kelaparan? We've always had them, right? Ya, kita selalu ada itu kelaparan, kan? But friends, notice the extremity. Jesus is speaking in plurality. There will be famines, worldwide famines and pestilence. Tapi saudara-saudara perhatikan bahwa Yesus sedang berbicara mengenai kelaparan, ya, keadaan yang ekstrim. A United Nations report pointed out that there is food shortage in 38 of the major, we're not speaking of small countries, there is food shortage in 38 major countries in the world. Ya, PBB menyatakan bahwa ada kekurangan makanan di 38 negara. Ini bukan negara kecil, tetapi negara-negara besar. The truth is, friends, we are told that 1/6 of the world's population will be sleeping hungry tonight.
Kebenarannya adalah 1/6 dari populasi dunia akan tidur malam ini dengan kelaparan. I mean, friends, just within the pandemic, do you know how many rich people got even more rich? Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa hanya pada masa pandemi ini berapa banyak orang kaya yang bertambah kaya? A news report pointed out that the rich were buying luxury cars because they were bored during the pandemic. Berita menyatakan bahwa orang-orang kaya membeli mobil-mobil mewah karena mereka jadi bosan selama masa pandemi. So it's not that the wealth has decreased, people's love for others has decreased, and 1/6 of the world's population is going to be sleeping hungry tonight. What has decreased again, Brother Ron? Love for one another has decreased. Ya, jadi saudara-saudara, kasih kebanyakan orang telah menjadi dingin. Experts are estimating that for 2 billion people in the world today, nearly 1/3 of the world's population, chronic hunger is an ever-present part of a daily life. So let me say that again. There are, for every 2 billion people in the world, nearly 1/3 of that population has chronic hunger as a daily part of their life. Jadi, saudara-saudara, para ahli menyatakan bahwa 1/3 dari 2 miliar penduduk memiliki masalah kelaparan yang berkelanjutan. Again, friends, notice reports tell us that 10,000 people every day, 3.5 million people every year die of starvation. That's lack of food, friends. Food that you throw away. Food, Saudara-saudara, no food, and 10,000 people every day are dying. ada 10.000 orang yang mati setiap hari. Itu artinya 3,5 juta orang yang mati setiap tahun oleh karena kelaparan. Karena kelaparan, saudara-saudara, dari makanan yang saudara buang. It's terrible, friends. We read another report. Sangat-sangat buruk situasinya, saudara-saudara. We read how drought in the Horn of Africa in 2011 resulted in the deaths of tens of thousands. Kita membaca di dalam berita bahwa musim kemarau yang terjadi di Afrika tahun 2011 menghasilkan kematian dari puluhan ribu orang. Half the population of Somalia was affected by famine. Dan juga penduduk di Somalia. And the estimate says 260,000 people, half of them under the age of 6, died. Dan dikatakan ada 260.000 orang yang berusia 6 tahun ke bawah meninggal. Friends, it's an unbelievable crisis. Saudara-saudara, ini krisis yang tidak bisa dipercayai. This is what Jesus was talking about, not some small famine here or there, a worldwide catastrophe around the world. Dan ini Yesus sampaikan bukan kelaparan di beberapa tempat secara lokal, tapi secara mendunia, saudara-saudara. Jesus also told us that there will be pestilence at the time of the end. Dan Yesus menyatakan bahwa akan ada wabah di akhir zaman. Well, what was Jesus talking about? Dan apa itu yang dibicarakan oleh Yesus? You see, friends, a pestilence is a strange disease which afflicts human beings, crops, and the environment. Wabah definisinya adalah satu penyakit yang aneh yang menderah manusia atau tanaman atau lingkungan. It can be caused by natural causes. Bisa disebabkan oleh sebab alamiah. It can also be triggered by the carelessness of human beings. Atau bisa juga dipicu oleh manusia yang lalai. Now people are even saying that this could even be designed purposely. Dan bahkan sekarang dikatakan ini dirancang secara sengaja.
Matthew 24, Jesus tells us there will be famines, there will also be pestilence. Matius 24 mengatakan ada kelaparan, ada juga wabah. Truth is, friends, pestilences are spreading wildly around the world. Kenyataannya wabah ada di seluruh dunia. The World Health Organization in 2016 WHO di tahun 2016 they said every year there are more than 1 billion cases and over 1 million deaths from vector-borne diseases that are a form of pestilence, such as malaria, dengue, schistosomiasis, human African trypanosomiasis, leishmaniasis, Chagas disease, yellow fever, Japanese encephalitis. There are plagues spreading around, pestilences spreading around the world. 2016 WHO menyatakan bahwa setiap tahun ada lebih dari 1 miliar kasus dan lebih dari 1 juta kematian dari vector-borne diseases atau wabah seperti malaria, demam berdarah, schistosomiasis, human African trypanosomiasis, leishmaniasis, Chagas, penyakit Chagas, yellow fever, Japanese encephalitis, dan onchocerciasis secara mendunia. Friends, recently 104 Nobel Prize-winning scientists baru-baru ini ada 104 para ilmuwan pemenang hadiah Nobel ilmiah plus a 1,500 more prominent international scientists dan lebih dari 1.500 ahli-ahli yang terkenal di seluruh dunia. They signed a document called Warning to Humanity. Mereka menandatangani satu dokumen yang disebut sebagai peringatan kepada kemanusiaan. This is what they had to say. Ini yang mereka katakan. They said no more than 1 or a few decades remain before the chance to avert the new threats we now confront will be lost and the prospects of humanity immeasurably diminished. Tidak lebih dari 1 atau sedikit dekade yang tersisa sebelum kita punya kesempatan untuk mengubah ancaman-ancaman baru yang kita hadapi akan hilang dan prospek daripada kemanusiaan secara luar biasa akan hilang. A great example is what we're facing right now, COVID-19. Dan sebagai contoh yang tidak bisa dielakkan adalah COVID-19. Variant after variant, it just doesn't seem to stop. Varian demi varian terus muncul. I was reading earlier, there's a new variant. Just for Omicron, there's a new variant that's out there. And Omicron was already very contagious. This new variant, they say, is even more, it spreads even more quickly than Omicron. Dan saya membaca di berita bahwa sudah ada varian yang baru selain Omicron dan dia lebih lagi menular. Question is, friends, where do we look to when all of this happens? Pertanyaannya, kita harus melihat kemana ketika semua ini terjadi? What do we do when we're surrounded by such a crisis? Apa yang harus kita lakukan sementara kita dikelilingi oleh krisis demi krisis? Where does our hope come from? Dan di manakah pengharapan kita berasal? Friends, I don't think I've necessarily told you something new. I don't think so. Saudara-saudara, ya Tuhan tidak perlu memberitahukan sesuatu yang baru. Like I said, the purpose of the study is not to inform you about what's happening. Dan sebagaimana yang saya katakan bahwa tujuan dari pelajaran ini bukan untuk memberikan informasi kepada Jesus saudara. did not give his disciples signs so that they can boast, oh yes, we knew this was coming. That's not the purpose. Yesus tidak memberikan tanda-tanda ini supaya murid-muridnya bisa menyombongkan diri. Ya, kami tahu itu akan terjadi. Jesus gave his disciples the signs so that they could prepare their lives
and prepare the lives of others for when these calamities begin to take place. Tujuan Yesus memberikan tanda-tanda ini supaya orang Kristen bisa mempersiapkan dirinya dan orang lain ketika krisis ini terjadi. I have a very simple question, friends. As we close, I have a simple question. Kita akan segera mengakhiri dan saya akan akhiri dengan pertanyaan yang sederhana. When you hear all of these news, ketika saudara mendengarkan semua berita-berita ini, do you look and say, yeah, too bad these things are happening? Apakah saudara melihat dan berkata, aduh, kenapa ya ini terjadi? Or is your immediate response, Jesus is coming soon. I need to be ready. Atau respon dari saudara-saudara adalah, oh, Yesus segera datang. Saya harus mempersiapkan diri. Friends, the purpose of prophecy is not just to have a more intelligent people at the end of time. Tujuan daripada nubuatan bukan untuk membuat orang-orang cerdas di akhir zaman, but to have a prepared people at the end of time. Tapi untuk memiliki orang-orang yang siap di akhir zaman. He is at the door. Are you ready? Dia ada di ambang pintu. Apakah saudara siap? Someone years ago, I heard someone say, Jesus is coming. Are you ready? Bertahun-tahun yang lalu saya mendengarkan orang berkata, Yesus akan datang. Apakah kau siap? Flipped the statement and said, Jesus is ready. Are you coming? Sekarang pernyataannya adalah Yesus siap. Apakah engkau, Yesus datang, apakah engkau siap? Two questions. Jesus is coming. Are you ready? Dua pertanyaan. Yesus datang, apakah engkau siap? The second question, Jesus is ready. Are you coming? Are you going to join? Are you going to be a part of the people who will be ready, making others ready for the coming of the Lord? Yesus sudah siap. Tapi apakah kamu akan ikut atau siap? Ya, apakah engkau menyiapkan diri? There's much more to study on the subject, friends. Oh, ada begitu banyak hal yang harus dipelajari dalam topik ini, saudara-saudara. Next week, we'll try to even compare more signs, and we're going to compare how these signs took place in Jerusalem just before the destruction of Jerusalem, and those are also the signs that will take place just before the coming of the Lord. Dalam pelajaran berikut, kita akan membandingkan tanda-tanda ya sebelum kehancuran Yerusalem dan juga itu yang merupakan tanda-tanda sebelum kedatangan. Friends, may God truly prepare us for his coming. Saudara-saudara, semoga Tuhan akan mempersiapkan kita dengan sungguh-sungguh. Tonight, as we close in a special way, I'd like you to remember our brethren in Ukraine at the moment. Sementara kita akan akhiri, saya ingin agar kita mengingat saudara-saudara kita di Ukraina. I'd like you to remember our brethren in Afghanistan, afraid of what would happen to them right now because of the faith they held on to. Juga saudara-saudara yang ada di Afghanistan karena konflik yang ada di sana. Our other friends in Syria and other war-torn countries living in fear and abstract hungers, just no lack, no food at all. Dan juga saudara-saudara yang ada di Suriah karena kecemasan akan konflik dan juga tidak ada makanan. Let us pray, friends, that in such destructive times, the peace of Christ would overtake the hearts of his people. Mari kita berdoa supaya dalam keadaan yang sulit ini, mereka akan memiliki damai Kristus di dalam hati mereka. If you're able, kneel with me, please, as we pray. Kalau saudara bisa berlutut, mari kita berlutut sementara kita berdoa. Dear Heavenly Father, thank you for this special gift. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pemberian yang istimewa ini. Lord, we're so unworthy of your precious word. Tuhan, kami tidak layak untuk firman-Mu yang indah ini. And we're beginning to recognize, God,
You've given these truths with a grand purpose. Dan kami mulai mengenali, ya Tuhan, bahwa Engkau memberikan kebenaran ini dengan suatu tujuan yang besar. It's given to us not just so that we know what's coming, but so that we prepare for what is coming. Diberikan kepada kami bukan supaya kami tahu, tapi agar kami siap. And I pray, Lord God, that you would please equip us with yourself. Kami berdoa agar Engkau memperlengkapi kami. May your name please stand magnified. Semoga namamu dimuliakan. Bless my dear brethren, please. Berkati saudara-saudara yang ada, Tuhan. Prepare them, O Lord, with the truth of the gospel message. Persiapkan mereka dengan kebenaran Injil ini. May heaven's light shine brightly upon them. Semoga terang surga menyinari mereka. May their hearts beam with heavenly gladness. Semoga hati mereka dipenuhi dengan sukacita surga. And may they live to tell the world, Jesus is coming, let's get ready. Dan kehidupan mereka menyatakan kepada dunia, Yesus segera datang, mari bersedia. Thank you, God, for this privilege to study together. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan belajar bersama-sama. And if it pleases thee, please bring us back together for your honor and your glory. Dan tolong pertemukan kami kembali untuk kemuliaan-Mu saja. May your name forever be praised. Semoga namamu yang selalu ditinggikan, dimuliakan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin.